ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा 14 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकार आपण माने आजिर दिन को प्लानिंग करिवे, ता सहित जदि आम विशेष भाव में कहिबा कि आजिर दिन आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकार रे आजिर दिन को आपण प्लानिंग करिवे, केउ केउ जिनिस रे आपणक फायदा हेबो, केउ सबु जिनिस रे आपणक सावधानियता अवलंबन करबा पई पड़िबो, आपणक लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य आमे आपण मानकु भिडियो रे देबु। से आउ ता सहित भिडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय मध्य कहबू, जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि पारिबे। तेणु फ्रेंड्स, आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आपणको हमर रिक्वेस्ट, जदि आपण आम चैनल नुआ करी आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे सह नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण को पहुंची जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणको पई विशेष भाबरे 14 तारिखर दिन। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपण मानकु कहिबु कि कोन आपणको पई आज पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि, जदि विशेष भाबरे आमे आपणको कहिबु कि फ्रेंड्स आज आपणकर उच्च स्तरीय अधिकारी संबंध बहुत भल हेबा कारणरू बहुत भल पोजिशन प्राप्त हेबार संभावना मध्य आपणको पई बनुछि। भल धन लाभ प्राप्तिर आपणको पई संभावना मध्य बनु अछि। जदि आपण कौनसी कार्य करूछंती तो आपणको बहुत भल सफलता मध्य प्राप्त हेबो। ता सहित जदि विशेष भाबरे कहिबा आपणको कौनसी नुआ अवसरर मध्य प्राप्त हेबो, आउ से अवसर को आपण निज सपक्षरे नेकी आगो को विशेष भाबरे बढ़िबे, आउ पूरा ऊर्जा आउ सहन शक्ति मध्य आपणक भितर देखिबा को मिलिबो। आपण जो भी कार्य रे हाथ देबे से कार्य रे आपणको विशेष सफलता मिलिबो, आउ सुचारू रूप रे आपणकर सबु कार्य आसानी रे मध्य पूर्ण होई जिवो, जहा द्वारा आपणकर आर्थिक स्थिति बहुत भल हेबार विशेष भाबरे संभावना बनुछि। ए दिन रे आर्थिक लाभ रे करा जाइथिबा प्रयास आपणकर सफल हेबो। ता सहित आपण आपणकर ज्ञान को बढ़ेइबा तथा लोकंक द्वारा निज विचार बांटिबारे आपण खुशी अनुभव करिवे। आपण जणे आ जनकर जरूरत को ध्यान रे रखिकी सामान्य ठारू अधिक विचारशील नजर आसिबे। परिजनक ठारू सहाय्य पाइबारे आपणकर इच्छा आपणकु सहयोग प्राप्ति रे प्रेरित करिवो। ता सहित आज भविष्यत पई योजना मध्य आपण बनाई पारंती, जहा आगो को जाई आपणक पई काफी शुभ फलदायी साब्यस्त हेबो। सत्ता सह जड़ित लोकंक पई भल संबंध मध्य बनांतु। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्य रे आपणकर रुचि बनिबो। कारोबार रे बहुत भल लाभ मध्य आपणकु मिली जिवो। अटकी थिबा धन मध्य आपणकु पुणी थरे मिली पारे। भाबी चिंती कि काम करंतु। अनुभवी लोकंकर परामर्श आपण अवश्य नियंतु। एहा आपणक पई फायदाबान साब्यस्त हेबो। आसंतु जानिबा आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। जदि कहिबा आज गाड़ी बा घरर प्राप्ति पई करा जाइथिबा प्रयास रे बाधा आपणकर उत्पन्न हेबो। जदि आपण चाकरी करूथांती तो क्यारियर को लेके उत्थान पतनर स्थिति मध्य आपणको विशेष भाव में देखा मिलिबो। किंतु जदि कहिबा प्रयास करिबा ठारू बहुत भल लाभ प्राप्तिर विशेष भाव में आपणको पई जोग बनुछि। ता सहित जदि कहिबा आपणको पारिवारिक सुख रे काफी कमित देखिबा पई मिलिबो। ता सहित जदि कहिबा ए सबु समस्या कारणरू आपणकर मानसिक चिंता मध्य बढ़ी जाई पारे, जहार विपरीत स्थिति आपणक शरीर उपरे पड़िबो। ए दिन रे शत्रु माने आपणक पाखकु आसी पारंती। कौनसी प्रकारर विवाद जदि चालुथिला तो सावधान रहिबार आपणको विशेष आवश्यकता रहिछि। जदि कौनसी प्रकारर कोर्ट मोकद्दमा बा प्रॉपर्टी संबंधित कौनसी विवाद चालुथिला तो अधिक प्रयास करंतु नाही, अन्यथा स्थिति आपणकर विपरीत दिग को जाई पारे। ता सहित जदि कहिबा चिंता बा टेंशन रो आपण दूरेई के रुहंतु। ए समय रे एमिति किछि घटना हेबो जहा ठारू दूरेई के रहिबा आपणको पई मुश्किल आसी पारे। निजर सबु गलती ठारू किछि सिखंतु, आ पुणी थरे ताकू दोहरेबा ठारू बंची के रुहंतु। समय बहुत बलवान अटे, तेणु समयर प्राथमिकता दियंतु। कौनसी अपॉइंटमेंट बा अन्य कौनसी महत्वपूर्ण जिनिस भूलिबार विशेष भाव में संभावना बनुछि। ता सहित बेबजार डर को मनरू बाहर करंतु, आ परिश्रमर सह काम करंतु। नकारात्मक विचार ठारू दूरेई रुहंतु, अन्यथा परिवार रे कली झगड़ा हेबार संभावना रहिछि। अधिक परिश्रम द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से थकापण आपण विशेष भाव में अनुभव करेंगे। यार प्रभाव संपर्क उपरे पड़ पारे, तेणु सावधान रुहंतु।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେସବୁ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କରିନେବାର ଅଛି। ପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପୋଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନିଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ମହବତ ମାମଲାରେ ଚିନ୍ତା ବନେଇ ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବାଦ ରହିଛି ତ ସେ ସବୁକୁ ସୁଲଝେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ସବୁରେ ତରତରରେ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନର ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଉ ଧନ ଲାଭର କାଫି ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାମର ଅଧିକତା ରହିବା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ରୂପରେ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିନେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନର ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ ବନେଇବାରେ କାଫି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଜରୁରତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆଦୌ ବି ଲାପରବାହୀ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲାରେ ଯଦି କହିବା ମିଲାଜୁଲା ପରିଣାମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ବାହନ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜର ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ବନେଇ ରଖିବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଠାର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମିଠାକୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଖାଇକି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।